Hello everyone, my name is Mary Joy Baay and our report is all about the Comela approach to rural development. So the Comela model piloted a methodology for stimulating rural development based on the principles of grassroots cooperative participation by the people. So as you can see, ang Comela is amo na siya ang mga principles or methodology, set of methods or rules, mga ideas or mga importante nga mga ideas or mga procedures or set of procedures na ginasunod nila para maipaunlad ang isa ka rural or ng mga rural nga inais na amo ng mga tao is kadalasan ang ilang hanap buhay is all about farming. So ang Comela is launched in 1959 by the Pakistan Academy for Rural Development and then gi-rename siya in 1971 the Bangladesh Academy for Rural Development. So, many nations were able to improve their economic and social conditions through cooperative efforts. So, as you can see, no, damo nga mga nations na improve ang ilang economic, kumbaga na ang ilang income is nag-improve and then ang ilang social conditions nag-improve through sa cooperatives or sa mga sets of people nga nag-work hand in hand, no? And then, ang China is adopted collective farming to increase its production's output. So, as you can see, ang China is one of the mga high-tech and then mga improved ang ilang mga technology, advanced kaya ang ilang technology in terms of mga gadget, in terms of agriculture. So, kumbaga, gi-adapt nila ang mga set of mga methods. So, amo na siya. And then, ang Comela did not copy completely the rural development programs of the other countries. Instead, it synthesized some principles of development. Kumbaga, ang gikuha niya lang dito is itong mga magamit nila or manami nga mga ideas or mga principles. Kumbaga, gi-combine nila or gi-combine sang Comela ang mga principles nga ina para mag-create siya sa or mag-make into something new or mas manami pa. And then, may ara sang outline ang Comela. So, may ara siya sang 12 outline, Comela Rural Development Program. So, ang first is primary cooperative societies. So, ang primary cooperative societies is gi-organize at the village level, kung mga sa mga small town lang siya. And then, may ara siya sang objectives. Ang objectives ng primary cooperative societies is A, development of sustaining unit, saving money, use of credit for improved agriculture, means of productions to be supplied by cooperative, and then E, use of modern machines, equipment in agriculture. F, weekly meeting for discussions of problems. As you can see, sa primary cooperative societies na number 1, ang iya nga objectives, no, wala lang siya naga-introduce nga mag-create lang sang cooperatives. Kumbaga, na naga-create siya sang cooperative sa mga villages, kumbaga ginaalalayan niya, ginatutukan niya kung ano ba ang sistema, paano ba ang mga villagers nga maipaunlad ang ilang lifestyle, ang ilang mga product na para mapa-increase, and then nagakandak sila sang ilang meetings, no, para mabalaan kung ano ba ang problema, kung ano pa ba ang dapat nga ipa-improve nila, no, para magiging successful ang ilang cooperatives.